Okay, I'm into video. Okay. Kaya ko pa pala yun. Ito. Diba? Lagi ako nababan pang lalive ako. O, papakita ko lang yung screen ko kasi mobile lang ako. Kukunin ko lang yung ano ko. Gaming props. Okay. Hindi pa nag-start ang video. Itong tsura niya. Wait lang. Kulay black. Dito yan sa thumbs mo. Kasi lagi mo ginagamit yung thumb mo. Mobile player ko eh. Siyempre. Well. Let's go. Let's go. I'm innocent. Oh, yan na. Yeah. Yeah. Daddy. No. No. Yes. No. No. Yeah. Yeah. No. Yes. Duling. Pinatay ako. Wait lang, bubuksan ko. Mong pan ko. Ay, Diyos ko. Okay. This. Allow the body digitally. Aha! Ito. AFK muna tayo. Papakita ko ang screen ko. Pwede nyo ako i-add. Pangalan ko si James_30p9. Yung naligay ko pala sa description. Tapos na pala ang birthday ko. Okay, guys. Yeah. May secret na pa mo dito. Okay, tataas ka lang. Diba? Kita nyo tong room na to. Pwede mo pasukan yan. Ano? Pasok na ako. Oh, Tuchi. Alam mo money the body. Easy. Easy. Bra. Ito na. Bra. Suffocate. Okay. Ito murdered eh. Yeah. Yeah. Yeah, let's see. Tapos sino people na lang. 2. Sheriff. Murderer. Sheriff. Murderer. Hey, yo! Okay, let's go. Some is this night.
Da, na, 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 na. Sino nanalo? Tingnan ang results. Bang. No! Innocent win. Tara na. Go, go, go. Papakita ko sa inyo. Okay, kita nyo naman, di ba? Okay, go. Innocent. Nakakatakot. Dito sa Brent. Dito ang pinang-favorite ko. Please. First time. No. Yeah. Yeah. Yes. Okay, okay. Let's go. Sino murderer? Who's murderer? No. 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 Yeah. Yeah. Ito na. Meron murderer. Dito banda. Jumper! No! Patay. Mamaya-maya ako pa itong end ng video to. Yeah. Ang hirap. I-end ko na lang yata itong video kasi lagi ako. Yeah. Bye.